Langsung saja, yang pertama yaitu what is personal letters? A personal letter is an unofficial letter sent by one individual to other individuals and usually contains personal matters. Jadi, surat pribadi adalah surat tidak resmi yang dikirimkan oleh seseorang kepada orang lain dan biasanya berisi hal-hal pribadi. Pada umumnya, personal letter berisi undangan, ucapan selamat ulang tahun, ucapan kelulusan, permintaan maaf, ucapan berbelasungkawa, dan lain-lain. Personal letter writing structure. Yang pertama, date, tanggal. Most informal letters write the date at the top right. However, the date on personal letter is written on the top left. Jadi, kebanyakan surat informal menulis tanggal di kanan atas, namun tanggal pada personal letter ditulis di kiri atas. Tanggal ini merujuk pada kapan surat tersebut dibuat. And then, address. Writing addresses in personal letters is different from the address in CP or other letter, because the address in personal letter is written at the top right. Then the tall written is not the address of the person you are headed, but rather your home address or letter writer. Jadi, menulis alamat di personal letter berbeda dengan alamat di CP atau surat lainnya, sebab alamat di personal letter ditulis di kanan atas. Kemudian, alat yang ditulis pun bukan alamat orang yang kamu tuju, melainkan alamat rumahmu atau penulis surat. And next, salutation and name. The opening greetings and recipient names are almost always in various English letters. For example, dear, dearest, my beloved wife, my love, or sweetheart. Jadi, ketika kalian ingin mengirim surat kepada seseorang, kalian harus menggunakan kata dear. Misal, dear Mr. John, dear Mr. Smith, dan lain-lain. Introduction. The opening sentence in personal letter is usually in the form of a response to the previous letter. However, if you are the first sender, then you can introduce yourself or ask the news. Jadi, per introduction atau pembukaan, kalimat pembuka dalam personal letter biasanya berupa tanggapan atas surat sebelumnya. Namun, jika kamu pengirim pertama, maka kamu bisa memperkenalkan diri atau menanyakan kabar. Next, body. Body is the main or core part of a personal letter. In this section, you can point out or state the meaning of your letter. Jadi, body merupakan bagian utama atau inti dari personal letter atau isi surat. Dalam bagian ini, kamu dapat mencurahkan atau mengutarakan maksud dari suratmu tersebut. And next, closing. This section is a closing sentence to indicate that the prayer will end soon. Jadi, bagian ini merupakan kalimat penutup untuk menunjukkan bahwa surat akan segera berakhir. And greetings for closing. This section is short closing greeting to end the letter. For example, with love, sincerely yours, regards, best regards.
And the last, signature. Under the closing greeting, you can put your signature. Jadi, di bawah salam penutup, kamu bisa membubuhkan tanda tanganmu. Oke, kalian bisa lihat contoh di dalam video ini. Februari 11, 2021 itu merupakan date or tanggal. And 19003 West Java itu merupakan address atau alamat. And Dear Mrs. Hudson itu merupakan salutation. And thank you for setting aside your time to read this letter. Itu merupakan introduction. And then the reason why I am writing this letter is that I want you to know that I cannot attend the class next week. Has invited me to take part in their speech competition, which is held on Monday, the same day as your class. I hope you give me permission to skip the class and support me to win this competition. Itu merupakan body atau isi surat. And I think that's all from me. Thank you for your understanding. Itu merupakan closing atau penutup. And best regards itu merupakan salam untuk penutup. And the last, signature, parel, atau merupakan tanda tangan, from parel.